अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात में बरकत अता फरमा। मैं भी अक्सर ये दुआ करती हूँ, लेकिन मैंने ये भी हिसाब लगाया है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि सिर्फ पैसा ज़्यादा होना, आपके पास कोठी बंगले होना, कारोबार वसी होना और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होना, ये बरकत की अलामत होती है कि फलाँ के रिज़्क में बहुत बरकत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी ज़हनी सोच महदूद है। बरकत तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में नज़र आ सकती है। जैसा कि आप खुद सोच लें, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप 2-3 माह तंदुरुस्त रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या ये बरकत नहीं है? उसने आपकी सेहत में बरकत डाल दी। इसके अलावा अगर देखें, गौर करें इस बात पे कि आपके पास एक सूट है, आप उसको 2-3-4 साल मुतवातर पहनते रहते हैं, खराब नहीं होता, यानी ना आपकी जिसामत बढ़ती है ना कम होती है, और वो सूट फटता नहीं है, तो उसमें भी तो अल्लाह ताला ने बरकत ही डाली हुई है ना, कि आपकी जिस्मानी हालत में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। किसी के पास कारोबार छोटा है, लेकिन वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। उसके घर मेहमान आते हैं और वो किसी गरीब गुरबा की भी कभी कभार मदद करता है, तो उसके कारोबार में बरकत है ना। यानी अल्लाह ताला ने उसे ये अता कर दिया कि वो दूसरों की मदद करे। और बेशुमार लोगों के पास बड़े बड़े कारोबार होते हैं, लेकिन उनके पास ये ताकत नहीं होती, ये हिम्मत नहीं होती, उनके पास देने का जिगरा नहीं होता। तो कम दौलत के साथ भी अगर आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, ये हिम्मत दी है, तो इसका मतलब है कि आपके रिस्क में उसने बरकत डाल दी। अगर आपके पास खाने को थोड़ा खाना है, बाज लोगों के पास ज्यादा होता है, वो इतना खाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा खाते हैं और आपका पेट भर जाता है, ऐसा भी होता है, मैंने आजमा के देखा है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने आपके खाने में बरकत डाल दी। बाज लोग सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके पास सोने का ज्यादा टाइम नहीं होता, आराम करने का ज्यादा टाइम नहीं होता। वो 2-4 घंटे आराम करते हैं, लेकिन जब वो सो कर उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं, और वो दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। और आपने अपनी जिंदगियों में ऐसा होते देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो लंबा अरसा सोए रहते हैं, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन जब भी वो सो के उठते हैं तो उन पे एक सुस्ती तारी होती है। और बाज लोग 2 घंटे, 4 घंटे सो के उठते हैं और वो फ्रेश हो जाते हैं, वो तरोताज़ा होकर अपने काम में दोबारा से बिजी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनकी नींद में, उनके आराम में बरकत डाल दी। सोचिए जरा, हम अपने आसपास की चीजों से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। फर्ज करें आप किसी से इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप इल्म हासिल करने के लिए गए हैं, अगले ने आपको कुछ बातें बताई हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अगले की बात उनकी समझ से बालातर होती है, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गई है तो उसने आपकी सोच समझ ज़हनी ताकत में बरकत डाल दी। सोचिए इन बातों को, अपनी सोच को वसी कीजिए। हम सिर्फ एक महदूद सी सोच को लेके बैठ जाते हैं और उसी पे इक्तफा कर लेते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान जाते हैं, काफ़ी रश रश है वहाँ,
لیکن آپ خود کو بڑے محفوظ طریقے سے واپس لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ کیا اس رب نے آپ کے کام میں برکت نہیں ڈالی؟ آپ کو محفوظ کر دیا ہے دنیا سے۔ سوچئے نا، ہم کن کن چیزوں میں برکت کو تلاش کر سکتے ہیں؟ شاید یہ ٹائم بہت کم ہو کہ ہم ان میں ان چیزوں کی گنتی کر سکیں برکت کی۔ ہم ایک ایک چیز میں اگر غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کاموں میں برکت نہ ڈالے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے پہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی عقل مند دانا، ہم جتنے مرضی اسکالر بن جائیں، اگر وہ ہم سے ہماری زبان کی طاقت چھین لے تو ہم کیسے یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ آخر اس نے ہماری زبان میں برکت ڈال دی، اس میں لوگوں کے لیے اچھے الفاظ ڈال دیے، اس نے ہمیں یہ طاقت دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری بولنے کی طاقت میں برکت ڈال دی۔ اگر آپ کی کچھ دیکھتے ہیں، غور کریں، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اسی چیز میں بہت سے غلط پوائنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے ایسے کیا، لیکن آپ اس شخص کو دیکھ کے پازیٹیو ہی سوچتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ایسے ہے، تو اس نے آپ کی نظر اور سوچ میں برکت ڈال دی۔ آپ غور کریں کہ ایک کتیا ہے، وہ بہت سے بچے پیدا کرتی ہے، لیکن بکریاں کم اس کے مقابلے میں بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے۔ حلال اور حرام میں فرق ہے۔ آپ ذبح بھی کرتے ہیں، ہم بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں پڑتی۔ تو یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ تو اپنے آس پاس کی چیزوں پہ غور کیا کریں، آس پاس دیکھا کریں۔ آپ کو ایک ایک نقطے سے، ایک ایک لمحے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو محدود مت کریں، صرف چند چیزوں پر اکتفا مت کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں، اپنا سوچ کا دائرہ کار وسیع کریں، تو آپ کو سیکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے بھی ہر کام میں برکت آ سکتی ہے، آپ کی سوچ میں برکت آ سکتی ہے، آپ کی نظر میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے بولنے میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے پہننے میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے کھانے میں آ سکتی ہے، آپ کے سونے میں آ سکتی ہے، اٹھنے بیٹھنے غرض کے ہر چیز میں برکت آ سکتی ہے۔ تو ان باتوں پہ سوچئے گا ضرور، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اگر میری بات اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔